I'm the port reporter of this group. So this part is the next is high hazard level 3 contents, materials that readily support combustic on or present a physical hazard including but not limited to the following hazard categories. So the first categories is flammable solids. So other than dust classified as a high hazard level 2 stored, used, or generated in a manner creating a high fire hazards. So the best example of this is kung may example is plywood. So makakos siya og mas mapadali or mudali ang pag-spread sa kalayo na ma-ignite lang siya og sugod is mo dako ang sunog ng mga panghitabo. Next is class 2 and class 3 organic peroxides. So this is mga organic peroxides is kanang mga explosion hazards or kanang dapat jud na magkuan pud ta og mga careful handling or safety nga butanganan ani nga mga or natay mga gamit nga mga madali masunog like gasoline. So kailangan nato og proper nga butanganan para may possible na safety ang pagkuan nga dili dayon siya makuanan like magsugod na taog mag-ignite taog posporo like makuan ta siya nga gas makakuan sa gas is bali mo kuan jud ang sunog masugdan siya is mas dali siya mo spread og kanang mo cause og fire. And the next is class 2 solid or liquid oxidizers. So mo to siya, oxidizers have a lower explosion of the hazards katong giingon ganiya. Then the next is class solid liquid oxidizer that are used or stored in normally closed container. So dapat yun i-close na to mga container like for examples gasoline. So kailangan na to close nga i-secure na to ang atong mga gamit or kanang secure na to na sila na sa proper nga butanganan para dili dayon siya makuan sa dili siya makakos og sunog kay kung may possible nga na mga tao sa palibot nga dili na to mabalan nga nag cigarettes or malabayan nila cigarettes ito or makuanan og kalayo is dali lang siya mo spread or dali siya mo dako ang kalayo tungod sa dili careful na imong pagkuan sa gasoline. Taka lang kag mga butang or whatever nga wala nimo gitarong siya og gamit. Hazard level contents. Materials that are acute hazards including but limited to the following ring hazard categories: comprehensive solids, liquids, or gases. So mo to siya ang high level contents sa hazards. Protection levels. So there is a protection levels. Kailangan na to kanang protection or mag-comply ta sa mga requirements nga gipakuan sa tuwa sa fire. Like fire extinguisher, kailangan na to nga mag-comply ana para sa protection. And then kuan po ni siya tuwang sa isa po ni sa kuan sa tong balaod sa tong nasod Pilipinas nga mag-comply og mga requirements nga gipakuan sa tuwa gipahimo. So the next is NBCP provided that the quality of hazardous materials in storage use exceeds the maximum allowable quality. So kailangan dyan na to nga mag-follow sa mga protections or mga requirements nga gipakuan sa tuwa kay para malikayan ang mga panghitabo. And the first is protection level 1, buildings containing quantities hazardous materials exceeding the high hazard level contents permitted in control areas shall with applicable regulations for protection level 1 it comply materials in the present definition of the hazards. So mo to ganiha nga kailangan dyan magkuhan sa mga buildings
or mag-comply sa mga requirements nga gipa-comply kay para malikayan or magamit pagprotekta sa tuang kanang sa mga panghitabo. Protection level 3. So the building and portions thereof containing quantities of hardening out materials exceeding the high hazard level 3 contents permitted control areas shall comply with the applicable regulations of the protections. Level 3 includes materials that readily support combustion or present physical hazards. So, mora gyapon to siya ganiya no nga dapat jud na mag-comply sa mga requirements kay para makuha na nato ma-protect ang ato ang buildings or unsa ba diya. So the next is protection level 4. So mora gyapon ni siya no, same lang gyapon siya og mga explanation nga manakuan. So it becomes lang gyapon siya or nahitungod gyapon siya sa protection. And next is level 5 applies to semiconductor fabrication facilities were required by the latest of NBCP. So kailangan dyan na ito nga i-apply ang ato ang kuan sa facilities ang mga gipa-required sa ito ang or gipa-comply ng mga requirements para malikayan ang mga panghitabo or ikuha na to sa latest of NBCP. The next is general requirements. The following are the general requirements for fire safety for hazardous materials. RIRR of Republic Act 9514 Section 10 3 and 5. So diri jud na nakakuan sa Republic Act 9514 kailangan jud na magkuan ta og mga materials for sa mga panghitabo. So the first is manufactured, storage, handling and use for hazardous materials and chemicals shall be safeguarded with the protective facilities or devices as a public safety may require. So very important dyan na magtuman ta sa mga ipa-comply na mga requirements or materials para maka-prevent ang sunog or mga panghitabo. So na kailangan ang mga chemical na makadaot sa lawas is ibutangan dyan nato sila og nga i-separate or ikuan dyan nato sila mga proper nga mga butanganan. So the next, the CMFM having jurisdiction shall require the separation and isolation for the other storage occupancies or buildings of any material or chemical that combination with the substances may bring about fire, explosion, flammable or poisonous gas. So mata kung ginaingon ganiya ikataw mga chemicals or poisonous gas, flammable nga makadaot or gasoline. So butang ginato sila og kuan nga mga butanganan kay para ra pud ni sa atoa or para sa atoang ma-prevent or malikayan ang mga panghitabo. So the next is globally hazardous harmonized system safety data sheet information shall be made available at all times during fire hazardous properties and hazard mitigation and safety inspection. So kato ganiha kung ginaingon nga need or kailangan dyan nato nga mag-comply like i-inspection na siya or na mo check ana kung kompleto ba ang ato ang mga sa requirements or nabatay fire extinguisher, nabatay sprinklers, nabatay smoke detection or other nga mga gipa-required nga sa tuang building nga para magamit na to sa sa mga panghitabo or magamit na to or matabangan nga ma-reduce ang hazards. So para maprotektahan pud ato ang lives and property or ato ang buildings.
applicable Philippine national standards, handling and use for hazardous chemicals shall be in PNS in internationally recognized standards. Next, we restored for retail. Storage even be net and orderly. Cabinets for storage of hazardous materials shall be approved, substantially constructed of 1 and 2500 millimeters. So 1.25 millimeters jud ang kaning minimum sa 225 millimeters. 254 millimeters ang equivalent of the plywood na painted. And then type of paint shall be conspicuously labeled in red letters. So para makakuan ang mga hazardous key fire away or makuha na ito na siya mga panghitabo. And with self-closing and self-latching doors. Detective containers shall be disposed of or repaired in accordance with the recognized safety practices. No spilled materials shall be allowed to accumulate on floors or sleeves. Shall be either be especially designed sa coded levels consisting 4 diamonds arranged into 1 diamond indicating 1 its toxicity and health hazards, 2 flammable, and 3 its reactivity, and 4 fighters based in 1 globally hazardous system. Fighting and first aid instruction or appropriate color classification and labeling of chemicals. So naagid na ni siya yung mga color coded ang mga chemicals. Ano siya mga sagol nga mga color. Nailahi na siya color ang mga chemicals or nana sila yung mga separate nga mga color. The next is for hard mark with a corresponding GHS levels and hazardous materials to be transported. Vehicles shall be proper and on recommendations on the transport of dangerous goods models regulations. No person shall be one hyperbolic or pyrophoric transporting any corrosive cryogenic such transportation those materials all time year the tank vehicle sign the letter upon each side of the reel of 62 millimeters in the letter in height upon a back designate the cargo on trusting color which shall specifically designate the cargo. So mo ta kung ginakuan gani in the systems helps to the workers or to the emergency responders para sa public safety, para sa pagsabot or understands sa risk sa mga panghitabo, para ma-associate nato ang mga kuan associated with the chemicals and ma-perfect nato ang mga prosecutions. Storage areas for plastic based fire supporting fire the storage areas for plastic or toxic gas proceeding materials that are used as insulators or cushioning material for crates, boxes, walls, air conditioning ducts, beds, and like shall be provided with automatic fire extinguisher
system of an approved type. All hazardous materials shall be protected by automatic fire suppression system and other fire protection system appropriate to the type of the hazard. All buildings and facilities shall have a plan for the following during the emergencies. So their following or ilang ginapalo is kaning international security and safety operations, management of hazardous materials and waste, and radioactive, biological, and mechanical isolation and decontamination. Control of entrance into the building facility during the emergencies. Conduct of risk assessment with applicable authorities if that becomes necessary to control egress from the building facility. Control of people movement within the building facility and control the traffic access to the building facilities. Thank you.